सांग माने आमे पुणी पळे आसिलु एनएच उपरकू आगु गला पर देखिबा सेठी जदी थिबो आपण माने देखिबे कोन देखिबे चिलिका एट एट एठी सांग माने गोटे मरा हेछि देखिया एठू जिबा चिलिका कौन है केडा ओरिजिनल रास्ता जोठो बैनर माने लागी साइन बोर्ड सेठो चलिलो आ गूगल मैप ऊपर भरोसा करके जीवन बाबा गाड़ी गूगल गजब बेइज्जती कर देला एक गाड़ी भी सेकंड चिलिका देखिए सांग माने मु सोई पडुची सार मते चिलिका आसिले उठे बापुले पडी सोई पराणी हम माँ को उठेबो हला आमे सोइलु केंत मां को कोन दे मामा हां मां को कोन दे अभी दे तम चिलिका केते आसीबा हम जानिनु केते अपेक्षा करिवु केबे से अंत घटिबो अपेक्षार अंत घटिबो सुवा तते उठे काहे कि ना चिलिका आसीबनी ओ उठो 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 अरे आसिला द्वितीय चिलिका टिके देखिबो उठो हां अरे आसीबा आगो चलन संग देखिए द्वितीय चिलिका एते बड़ा से कैमरा देखे देखे आउची अरे यहाँ पे तो जन्नत मिल गया एटे केही ना आदि किया कोन रहते की सता बड़ी अछंती एते तळु कम आइलो उठेला रो बाजिबो दिला दिला ई तळु गाना भी बाजे कोन पूरा पानी भीतर को जीवा ना कोन गाड़ी रे हां दू जगह जीवा जगह जीवा बाबा रे ओई कितनी सुंदर वाह चिलिका लगता कि नहां के या भीतर तळबो हां ना मु जीवन तो जीवन था कोई जा चला चला बुल्ला बाहर गोडो केक करे हो गोडो रखने गाड़ी एते तळु नहीं जानो ये माछ माछ मार सुन ना काई ये देखो एते दूर आई कोन बना छे एजला लोक कोर अछनी एते डां दूर दूर वो तो तालू ऊपर पर चलने से एरी खाली पानी हम पानी देखिबा एटा चिलिकार किछि अंश बोधे हैं चिल्लिकार चलो ना आसलानी आगु चलो चिल्लिकार अंश नुह एठे गोटे हेइची गोटे कोन बंद बंद किछ अछि रे एरी किंतु लोक अछंदी डोंगा भी अछि बहुत विराट का रे एटा हां आखी पाउनी भी नहीं हो ई पटे कोन न के ग्लेजिंग भले आउची एरा सब को खा पियो करी के बगई ए रे बोट के जाई डोंगा तो आइची माछ मारिया को निहाती ताल मत एडा आउनी आ किछि बुझे कोई हाड़े ले चलो चल ना चल इटा को मांकड़ बइछ ना को बुड़ाओ इटा यही मांगड़ एड़ा कोन लोक एटा कोन बुड़ा एटा एरा कोन बड़ा बाहर को कटा को कीर देखो गोटे ग्लेजिंग हल्ला गले बाहर छी हां से खरा को संध्या बेले पाखु जाईटी एटा मते लागुची कोन कहले हेटा कोठोटे बंधटा आइ ना ईटा बोधे बंधटा ये जो गछ पछ आइनी एठे गोटे आड़ नाही देखो नाही तो ता हेपटू को भी आहुरी देखा जाउची पानी एटा चिलिकार किछि अंश चिल्लिका एठे थोड़ी देखो चिल्लिका पूरा अपोजिट हेलानी बाटी के एटी के जिबा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଚିଲିକାକୁ ପାଇଗଲୁ। ଆଉ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସାନ। ଆମ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି। ଚିଲିକା କେମିତି ଲାଗିଲା କିରେ ବିଲେ? ଚିଲିକା ଭଳିଆ ତ ଏତେ ଇଏ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଅଂଶୁପା, ଅଂଶୁପାଠୁ ବି ବଡ଼ ହବ ଏଟା ନୁହଁ କିରେ? ମାଛ ପ୍ରବଳ ଥିବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ 8-10 ଗୁଣଠୁ ବି ବଳିବ ଏଟା। ଏଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସେପଟଟା ପୁରା କିଛି ମାନେ ଆଖି ବି ପାଉନି ଯେତେବାଟ। ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଲୁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। କି ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଉଛୁ। Not ଚିଲିକା, that is ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା। କେତେ ବୁଝେଇବି ତମ ମାନଙ୍କୁ? That is not ଚିଲିକା, that is ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା ନାଁର ସାର୍ଥକତା ରଖିଛି ସିଏ ଆଉ। ଚାଲ, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ତମ୍ବୁ ଗୁରା ଏପଟକୁ ଏଇରାକ ତମ୍ବୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବୁ? ମୁଁ ରହିଯିବି? ଯାହାର ଦେବେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। I'm just joking. ରହିଯାଉଛି। Mamma mia, I'm just joking. Mummy ଛୁଟି ପଛିି ପଛିି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। କାମାକ୍ଷାନଗର ଆସିଗଲେ ବୋଧେ? କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ରଜ ସପିଂ ହବ ଆମର। ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକର, ଯେହେତୁ ରଜ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ରହିଲା ରଜ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ନା, ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରଜ। Do you understand? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତିଆ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିବା। କିଛି ଫ୍ରକ୍ ଆଣିବା। ୟେସ୍ ୟେସ୍। Nah, we hate frocks. We love jeans and pants. ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପିଂ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଉ 3 ଦିନ ଥିଲା ରଜ, ତ ଗହଳି ତ ବହୁତ ଥିଲା। ରାତି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିକିରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ତ ମୋର ଆଶା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।